sebelum tu, kenapa Salih pilih dia tajuk tu kan? Kalau kita tengok daripada segi tajuk kan, how to gauge client kan. Kenapa Salih pakai perkataan gauge? Salih tak pakai perkataan evaluate. Kenapa Salih pakai perkataan gauge? Contohnya usually bagi Salih kalau kita pakai perkataan evaluate ni, dia selalunya berlaku dekat hujung proses. Maksudnya mungkin ada satu period lah, macam sebulan kita evaluate apa kita punya performance, so kita evaluate. Salih guna perkataan gauge tu sebab maksudnya kita boleh gauge tu hari-hari lah. So macam ni kita nak gauge, macam ni kita nak tentukan client happiness tu hari-hari lah, on daily basis. Saya ambil one of the best author lah. So saya selalu juga baca buku dia, Dale Carnegie. Apa dia cakap? You can close to business in 2 months but by becoming interested in other people. Then you can in 2 years by trying to get people interested in you. So mungkin kalau ada orang dia ambil saying ni berbeza lah, tapi apa yang Salih faham daripada apa dia cakap, you can close to business in 2 months by becoming interested in other people. Maksudnya bila kita ni kita close ni, maksudnya close business ni, maksudnya kita acquire client lah, ataupun kita obtain client. So bila kita ni interested, kena tambah kat situ lah, by becoming interested in other people's problem. So bila kita kan buat service kan, basically kita provide service. So bila kita ni interested dekat other people's punya problems, that is why kita, orang kata apa, lagi senang close lah. Maksudnya tu. Sebab tu kadang macam Salih kan dah start buat sales apa semua tu kan. So saya suka pakai perkataan bantu. Boleh tak apa yang kami boleh bantu kan? Adakah mencari ejen, grow business, sales ni sesuatu yang kami boleh bantu. So bila kita ni ada interest untuk bantu orang lain, so kita lagi senang close sales lah. Macam itu. Maksudnya kita ni sebenarnya in the business bantu orang lah. Sambil bantu orang. Daripada kita tunggu, kita ni dibantu. Macam itulah. So kalau kita just buka company, and then tiba-tiba kita tunggu orang ada interest pada kita, lagi lama daripada kita ni sebenarnya cari untuk bantu orang lah, interested in other people's punya problem. So mungkin ada orang rasa saying ni lain, tapi bagi Salih itulah maksudnya. Kalau kita ni interested dengan orang lain punya masalah, kita nak try bantu, insyaAllah kita dapat sales lagi banyak lah, ataupun kita offering lagi banyak. So kedua, kenapa Salih pilih topik ni? Okay. Bagi Salih, ini apa yang Salih buat lah, on weekly basis, on daily basis, on monthly basis. So as a client account manager ni, kita nak tahu sebenarnya klien ni dengan kita macam mana. Maksudnya apa yang dia fikir pasal kita. So bila nanti kenapa kita perlu tahu tu, nanti Salih akan explain lagi banyak dekat dalam step seterusnya. Tetapi kenapa Salih pilih topik ni? Sebab kita nak tahu pentingnya kita kenal dan kita tahu apa masalah dan kita tahu apa problem dia pada waktu itu. So nombor 2, saya nak tunjuk sebenarnya teamwork yang kita buat ni lah, maksudnya dekat semua orang. Maksudnya DDM, team, the performance, marketing team dengan Salih sendiri kan. Kita ni sebenarnya contribute to the something yang kita banyak benda lah, more than imagine lah. Maksudnya kalau everyone do their part, insyaAllah dia akan provide greater results, maksudnya exponentially, maksudnya dia akan compound lagi tinggi lah. So kalau kita tengok lah, monokal tu kan datang daripada perkataan mono, calibration kan. Mono satu, calibration, so maksudnya bagi Salih tu macam kalau semua orang buat kerja dia gerak sekali, insyaAllah dia boleh hidup lah. Dan saya selalu cakap macam kereta lah kan, kalau tayar okey, enjin okey, pemandu okey, semua benda okey, memang laju. Tapi bagi Salih, calibration ni maksud dia macam jam lah. Kalau kita, every jam tu kan dia ada parts dia kan. Dia ada moving parts. Kalau satu moving parts tu tak bergerak, maksud jam tu tak bergerak lah. So bila kita tak bergerak jam ni ketinggalan lah. So itu maksud dia. So macam kita ada klien, kita ada partner. So kita akan close lagi banyak partner insyaAllah dan buat collaborations kan. So macam mana kita ni as an agency kan, kita nak calculate happiness. Boleh ke sebenarnya kita calculate happiness? Macam happiness kan benda orang kata benda ni subjektif lah. Tapi sebenarnya ada banyak benda sebenarnya kita boleh kira lah. Tapi bukannya unit-unit yang biasa. Mungkin dari segi unit-unit yang kita boleh letak, yang kita boleh kira lah. So macam kita dalam relationship lah kan. Maksudnya kalau happiness ni dia tunjuk dalam apa? Dalam actions, dalam words, dalam apa benda yang dia buat. So soalan dia ialah boleh tak kita kira customer punya satisfaction? Macam mana kita nak customer satisfaction dan pada masa sama boleh tak kita conclude apa yang kita dah buat tu at the end of the day betul? Maksudnya maksudnya kita ni do the right job lah at the end of the day. So okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Takut laju sangat ke? Perlahan sangat ke? Okay.
Aku try untuk perlahankan aku punya pace sebab selalu aku cakap laju sikit. Okay je. So, apa itu Net Promoter Score lah? So, sebenarnya the idea of Net Promoter Score ni, kita nak jawab satu soalan ni lah yang kita tanya kepada klien kita, how likely are you to recommend a friend or colleague? Maksudnya, kalau dia boleh jawab soalan ni dengan baik, maksudnya dengan skor yang kita nak tarik atau evaluate diorang ni, dari situlah kita tahu dia likely untuk share ataupun dia unlikely untuk share lah. Macam tu. Okay. So Net Promoter Score ni sebenarnya dia satu program ataupun satu calculation atau satu measurement untuk terkira customer experience. So, bila kita dapat terkira customer experience ni, kita boleh predict something lah. Maksudnya kita boleh predict contohnya. Maksudnya bila contohlah kita dapat satu klien, dia punya experience dengan kita berkata super. So kita boleh predict lah, insyaAllah kalau tak ada apa halangan, dia akan stay dengan kita mungkin 4-5 bulan. So dari situ kita boleh predict lah kita punya business growth. Maksudnya bila klien ni stay dengan kita, banyak benda kita boleh kira. Kita punya profit, kita boleh kira kalau kita nak tambah lagi, kita perlu hire lagi. So daripada NPS ni lah yang kita monokal orang kata guna untuk determine benda-benda macam ni. So this is my KPI lah kalau semua nak tahu. Yang kedua is a proven metric untuk transform the world business, and now about the core measurement. Maksudnya kebanyakan corporation, big companies, dia guna NPS, Net Promoter Score ni untuk kira dan juga untuk customer experience lah. Yang ketiga ialah dia nak tanya soalan yang Saleh tanya soalan tadi tu lah. Kalau kita tanya balik klien kita ni, adakah dia nak prefer kita kepada kawan dia ke ataupun dia tak nak. Macam itulah. So macam mana kita nak kira tu, nanti Saleh sharekan kemudian lah. So dia terbagi kepada 3. Sebelum tu, kenapa perlu kita buat NPS ni? Kenapa perlu kita buat Net Promoter Score ni? Okay. So macam tadi Saleh cakap what, apa itu Net Promoter Score. Sekarang saya nak cakap kenapa kita perlu buat. Pertama, kita nak klien punya certain action. Contohnya macam klien kita ada sekarang lah. So bila kita boleh tengok certain benda, contohnya bila communication dekat dalam WhatsApp, bila kita nampak sebelum ni macam okey, lama-lama macam dia reply lambat, reply pun mungkin pendek-pendek. So kita is like kita nak bagi satu insight lah. So maksudnya kalau klien ni mungkinan dia ada problem. So sebelum dia ada action untuk contohnya drop ke, worst case dia memang tak continue dengan kita ke, dan paling teruk sekali worst case scenario, dia akan bad things about us lah, basically on performance, on communications, apa-apa berkaitan dengan kita punya service lah. So nombor 2, to oversee apa yang kita buat ni adakah align dengan klien punya business goal. Macam tu. Contohnya dia minta KPI leads lah, contohnya 100 hari. So daripada 100 hari ni kita provide KPI dia kita mungkin 120, 110 atau 90 hari lah. So kira lah kena dengan KPI. Tapi soalan kedua dia, adakah KPI yang dia set untuk kita ni kena dengan business goal dia. Sebab ada juga klien yang saling call kan, maksudnya KPI semua okey. Kita banyaklah klien sebenarnya yang kalau bila kita tengok daripada communication semua okey kan. Tapi bila kita telefon dia kata, dia saling telefon dia kata macam sebenarnya semua okey tuan, tapi itulah yang lead masuk ni semua mungkin tak berkualiti ataupun yang close lambat. So mungkin KPI itu tercapai, tapi dari segi business goal tu tidak tercapai. Maksudnya mungkin business goal, dia punya KPI pada kita, lead sudah kena. Tapi dia tidak mendatangkan growth pada business goal on their side. So itu pun kita kena tahu jugalah. So maksudnya kalau dengan 100 ni tak boleh capai business goal dia, mungkin kita nak kena jadikan 150 ke. So kita nak kena tahu. So benda-benda macam ni yang kita perlulah Net Promoter Score ni. So yang ketiga ialah having actionable item. So maksudnya having more actionable items ni, contohnya bila dekat dalam WhatsApp kan, contohnya dia kata 2-3 hari ni lead tak okey lah, ada maksud lead Sabah Sarawak lah berbenda. So maksudnya kita tahu itulah concern dia yang ada dalam kepala dia sekarang. So kita terus orang kata ni macam client servicing jugalah, kita service ini masalah dia, itulah kerja Saleh, DM, inilah problem dia, kita kena fokus macam ni. So itu memberi insight kepada kita juga. So kalau boleh fokus lebih sedikit kepada particular account lah macam tu. So apa yang saya share ni basically daripada experience lah dengan klien-klien kita je lah, itu je sebenarnya. Sebab tu Saleh kalau boleh nak ambil tajuk ni supaya sebenarnya nak beritahu dekat semua orang apa yang korang buat tu, dia contribute to all these things lah. Kita boleh sama-sama improve. So yang ketiga, yang keempat ialah kerana sebab kita tak assume, kita tak nak assume. Macam kat Monokai kita pun tak nak assume kan. Kalau kita assume selalunya memang
nak assume pakai apa, tak ada data. So kita buat lah kemudian ni nak problem score ni, kita tak test, kita tanya, then bila kita dapat the solid answer, baru kita buat action based on answer yang kita dapat tu. Macam tu lah. So that is the why kita buat NPS lah, Net Promoter Score. So macam mana sebenarnya kita nak kira Net Promoter Score? Okay, kalau korang nampak gambar ni ada 10 orang ni kan. So benda ni lah sebenarnya dia punya score tu. So kalau kita tengok ada merah, kuning dengan hijau, inilah sebenarnya yang tiap-tiap minggu Salih minta lah. So bila kata traffic light tu on surface basis tu maksudnya okay, traffic light tu on performance lah. Kalau maksudnya KPI dia 100, kita reach KPI dia hijau. Kalau dia macam dekat-dekat, dia contoh 100, kadang 90, kadang 110, mungkin kita letak kuning macam tu. Tapi kalau sentiasa bawah 100 so kita letak merah. Tapi kalau kita tengok dekat gerah ni juga, dia letak yang 6 tu merah. Maksudnya nak dapatkan kuning dengan hijau ni sebenarnya sangat susah. Bila kalau contohnya kalau korang bagi traffic light adalah KPI tu hijau, maksudnya korang tahu memang korang above expectation lah, above expectation. Maksudnya bila dia minta 100, korang boleh bagi 120, minta 120. Then baru korang boleh bagi hijau. So kalau korang rasa macam okay lah, kalau okay je tu might be merah juga, might be kuning. Sebab kalau kita tengok memang merah tu memang banyak gila. Apa maksud promoters ni? Promoter ni dia dua je, skor dia 9 dengan 10. Maksudnya dia ni loyal. Kita ada dalam, kali anggaplah kita ada dalam 3, 4 account yang saya rasa dia memang betul 9 dan 10. Maksudnya apa? Maksudnya bila dia refer, sebab dia pun pernah refer dekat clients, and then kalau dia tanya, okay, korang buat dengan siapa? Dengan Monokal. So straight away, dia tak pusing-pusing lah. So promoters ni dia akan basically promote kita dekat semua orang lah. Boleh kata sebab kita pun tahu macam orang kata apa, word of mouth tu memang much more better convert lah daripada kita run ads ke macam mana kan. So pentingnya kita aim for promoters ni lah. So yang kedua passive. Passive ni dia macam okay lah. Dia satisfied, maksudnya KPI reach, tapi dia macam tak ada rasa macam tak semangat sangat lah nak share. Macam bila orang tanya okay ke Monokal? Okay kot. Tapi maksudnya kalau kawan dia ni nak kata kalau aku try dengan competitor A, okay tak? Okay tak? Okay kau try lah kan. So kalau promoter akan cakap kau try dulu dengan Monokal mungkin okay. That is promoters. Kalau passive, boleh kot kau try lah dulu. Aku rasa okay, belum. Macam itulah. So kalau detractors ni maksudnya dia detract lah. Dia memang orang kata apa nak detach lah. So dia memang tak happy. And then kalau of course dia akan cakap bad things about us lah. So benda ni yang kita kalau boleh nak jauhkan lah. Sebab detractors ni is a sign of dia akan drop lah. So bila dia akan drop ni dia mengganggu kita punya client retention rate juga. Yang tu lah. So client retention rate ni juga salah satu KPI Salih lah. Maksudnya kita kalau boleh tak nak drop. Kalau drop tu kita boleh maksudnya possible ataupun acceptable tu satu account je sebulan. So dia akan drop jadi persen je lah macam tu. So untuk detractors ni kalau boleh banyak, kadang tiap-tiap minggu adalah satu atau dua yang kita rasa ada yang memang dia boleh drop lah macam tu. So ada apa-apa tak lagi nak tanya on tiga level ni of promoter, passive dengan detractor. So okay, macam mana tadi dah why, ni how, kenapa macam mana kita nak kira kan. Macam tadi tu, okay, sebelum ni apa yang kita praktis lah dekat Monokal, the net NPS tu orang kata apa, dia DM dia yang bagi lah maksudnya. Dia DM dia bagi maksudnya kalau dia reach KPI contohlah 100 leads dapat 150, dia bagi hijau. So kita consider is as hijau lah. Tapi bila dah ada 1-2 klien drop, 1-2 klien kita yang drop ni yang masa kat dalam WhatsApp communication semua okey. Maksudnya hijau, tak ada masalah tu, semua okey, tapi dia drop. So bila kita buat postmortem, kenapa? Maksudnya setakat performance score ni tak cukup lah. So setakat based on weekly KPI set by the client tu tak cukup. So, tak memadai lah macam tu. So dari 2 benda lagi yang Monokal tambah, yang kita tambah, which is nombor 2 communication score, yang ketiga business goal score. Communication score ni apa? Inilah maksudnya kita punya communication yang kita nampak dekat dalam WhatsApp. Contohnya bila kita memang ada 1-2 lah yang saya rasa memang 10 lah points kalau client ni yang memang ada DM, so memang boleh kata hari tanya puan macam mana lead hari ni okey ke tidak. Lepas tu pada masa sama klien tu pun reply okey, nanti saya bagi lagi konten-konten yang macam ni. So yang macam ni memang balik akan bagi 10 lah, sebab satu communication ni dia 2. Dia involve dia communication, dia reply cepat, dan pada masa sama dia involve lah. Maksudnya kita bagi
dia terus start, okay, saya akan bagi 2 hari. Maksudnya kita tahu involvement, komitmen dia tu memang ada dengan kita. Masuk communication score ni pun saya letak juga macam tu lah. Lepas tu yang ketiga ni business goal score. Okay, business goal score ni macam saya cakap tadi lah. Kalau kita tak reach KPI tapi KPI tu tidak membantu kepada business goal score dia, di sini dia akan jadi turun lah macam tu. So macam kita nak tahu ni, yang ini memang Salih punya job untuk telefon lah. Usually bila Salih telefon baru kita tahu, tuan macam ni tuan macam ni. Dia selalu bila dalam telefon tu dia akan willingly beritahu, macam ni lah tuan saya rasa okey dah. Tapi team sale kita pula tak cukup. Kan team sale 2 orang je tapi lead banyak masuk tu lah tak sempat. So kita tanya lagi, so apa yang Molokar boleh bantu lagi kan? Adakah kurangkan sikit ke ataupun dapatkan yang sikit tapi lebih kualiti ke, macam mana? So daripada sini kita boleh tahu sebenarnya adakah KPI yang dia set performance tu kena tak dengan dia punya business goal score. So itu yang pentingnya kita letak business goal score tu lah. So kalau kita tengok kat sini on weekly basis lah kali akan ada call dan tengok performance. Sebab tu kadang ada masa saya tanya macam Zik, okey ke tak Zik? Minggu ni punya klien punya KPI okey ke tak? Kena tak? Kuning lah Salih, hijau lah Salih. So Salih boleh dapat okay, hijau tu berapa, okey ke tidak? So Salih tengok communication pula. So Salih akan bagi points lah dekat situ. So daripada points ni lah yang Salih akan determine, okay, ada possibility tak klien ni ada problem. Worst case dia drop. Macam itulah. Kalau dia rasa macam ada hint dia nak drop, saya terus call lah. So itulah antara benda yang actionable items yang kita boleh buat lah. So untuk DDMs kan, for DDMs kan, so Salih perlukan like macam if korang sendiri yang handle the account kan. So kalau korang rasa macam ada hint, dia macam ada rasa lah tiba-tiba macam kenapa dia senyap kan, terus beritahu Salih, puan ni macam sini lah, boleh tak Salih tanya-tanyakan. Kalau bagi that kind of insight, Salih akan telefon lah ataupun macam mana ke, initiate conversation tepi ke apa ke kan. So I really need you guys punya help jugalah. Kalau nampak macam off sikit je tu saya cakap Salih, macam lain sikit lah, tu Salih boleh. So at least kalau contohnya dia daripada mereka melarat kan, dia kata aku macam nak try lah agensi lain ke apa kan, at least bila Salih telefon something kita boleh improve, kita improve lah. So insight daripada DDM juga I think memang helps a lot lah kalau on. So kalau kita boleh tengok example macam nak kira tu, macam tu lah, kalau performance KPI okey, Salih bagi 8 ataupun 7. Communication ni dalam group dan juga daripada Salih call jugalah macam tu, dan business goal. And then bila tambah tu dia over 30 tu lah. So kalau dia macam around 24 ke atas hijau, passive tu 18, itu kalau 17 ke bawah tu Salih kata merah lah. So merah ni Salih akan bagi inform supaya kalau boleh improve lebih sikit atau bagi Salih insight apa yang boleh di-improve lah macam tu. Kita sama-sama bantu. So I think most of you guys tak pernah nampak ni kot. So this is apa yang kita HOD meeting kita Salih present lah. So this is graph. We are hoping every week tu kita nak turunkan merah tu sebenarnya dan nak naikkan hijau lah. So based on korang punya performance, Salih kira, and also communication, and also business goal tu, itulah Salih buat this kind of graph ni lah. So dia akan ada naik turun lah yang merah tu. Kadang account error sikit lah, 2-3 hari saya akan letak merah sebab basically kita tak capai KPI kita lah. So Salih akan letak merah macam tu lah. So Salih akan tanya lah kenapa merah dia ni, kita tu account this particular, kenapa dia merah, macam ni sebab dia, macam tu lah. So in a way Salih perlukan jugalah bantuan daripada orang kata the DM juga to give me insight lah on this one. So bila kita nak kena buat net promoter score ni, dia sebenarnya ada 2 lah, satu trigger base, satu time base. So on time base ni basically kita buat on weekly basis lah. Macam Salih akan buat weekly basis, saya akan kira tu on weekly. Trigger base ni ialah bila the DM ataupun Salih perasan ada problem dengan account tu, macam tu lah. So Salih akan initiate anything lah kan, update website ke, update search ke, nak kena tahu juga. And Salih call dia terus, the client dia ada apa-apa yang kita boleh bantu ke, rasa macam nampak off ke apa kan. So itulah bila kita buat, kita memang buat setiap minggu, tapi trigger base ni based on complaints ataupun ada berapa lah, kadang kata leads kurang lah, and then tak convert lah, macam tu, tak jalan lah, masuk kadang ada India lah, ada Sabah Sarawak lah, benda macam tu lah boleh. So macam ni kita nak improve client satisfaction ni kan. Dia rasanya semua orang tahulah, everyone needs to do their utmost best. So client satisfaction ni dia sebenarnya semua orang involved. Kita bukan cakap macam ada DM je, tidak sebenarnya. Macam Salih pun involved, the content pun involved, saya pun involved, the DM involved, everyone involved sebenarnya.
Sebab nanti Salih akan cerita sikit apa itu client touch point lah. Everyone needs to do their utmost best lah. So there's always a room to improve. Tak ada masalah lah. Tapi do improve it wisely. So nombor dua, kita memang kena dengar cakap customer. Maybe customer tu ada masa-masa dia, ada customer ni panggil dia sikit, lain-lain sikit. We really need to know what they want lah. Macam tu. Ada certain client, ada certain account tu yang kadang-kadang dia okay je, diam je kan, tak ada masalah. On their side pun dia okay. Ada yang macam kita nampak okay tapi sebenarnya tak okay. So memang you have to ask lah. You have to see, you have to know what they want. Macam tu lah. So kita sama juga collect customer feedback, kita dapat apa yang dia perlukan tu, kita tune lah. Nak tukar page ke, website ke, adjust ni ke, adjust tu ke, macam tu lah. So yang last sekali is ask for feedback across all touch. Kenapa saya cakap all touch points ni? Actually touch point ni dia tajuk yang lagi besar. Kalau ada slot kemudian lagi ke, saya akan apa itu touch point lah. So touch point ni dia sebenarnya dia consist of macam ni. Client touch point ni dia sebenarnya daripada awal klien tu interact dengan kita sampai dia drop ke, dia close dengan kita ke, dia tidak bersama dengan kita, setiap tu ada touch point lah. So macam mana kita nak tahu touch point ni okay ke tidak? Kita ada 3 lah on every touch point tu. Contohlah, kalau boleh anggapkan contohnya dengan klien kita sekarang ni, kita punya flow, mungkin dia interact dengan kita dekat Twitter punya thread. Mungkin dia jumpa iklan kita, mungkin dia masuk website kita. So each and every one dia ada touch point dia sendiri. Contoh dekat thread, touch point dia apa? Touch point dia bila dia baca dia suka. Okay, dia suka dulu. Maksudnya dia akan meet the expectation lah. Maksudnya dia thread tu deliver that job. Maksudnya job thread tu untuk bagi information. So dia interact dengan the thread tu dengan dapat information. So dia deliver the job. So above expectation bila dekat Twitter thread tu mungkin dia terus join Monocle punya newsletter contohnya. That is above expectation lah dekat touch point tu. So mungkin touch point lain lagi satu dekat iklan contohnya. So dekat ads kan. So bila dia nampak ads tu mungkin dia tak tekan. So it doesn't deliver the job lah. Tapi dia meet expectation, dia baca, dia consume. Above expectation, dia tekan, dia terus isi form macam itulah. So pada masa sama juga dia berterusan lah. Tak semestinya di situ, habis di situ lah. So bila dia tekan, dia dah masuk dekat lead, Salih akan communicate dengan dia. That is another touch point juga. Maksudnya bila lead masuk Salih kita ada bagi macam 6 jam lah. Kita kena reply in 6 hours. So kalau lagi leads masuk, saya tahu contact 10 minit. So that is already above expectation. Macam tu. So every point customer punya journey ni, dia ada touch point dia sendiri. Bila dah masuk, saya dapat, okay, lepas tu contohnya, okay, saya okay lah. Kita set a prospecting call, itu another touch point. Lepas tu bila dia dah close, send invoice. Send invoice by dalam masa sehari. That is also, bila dah hantar tu meet expectation. Kalau cepat, 5 minit dah hantar. Itu client touch point. So bila sampai pula dekat onboarding, apa yang DM buat all the feedback. Lepas tu, terus up dia punya business manager ke access ke apa benda kan. So each and every ni dia ada touch point dia sendiri lah. Dan kita aim untuk above expectation. Meet expectation ni bila apa yang kita supposed to do kita deliver. Itu meet expectation lah. Below ni memang kita tak buat ataupun kita termiss that kind of process. Okay, above expectation ni lagi cepat lah. Kalau kita perlukan sejam, kita reply 5 minit. That's above. Kalau contohnya perlukan sehari, kita cepatkan sikit macam itulah. So kalau kita KPI dia 100 contohnya dapat 120 atau 70, that is above expectation. Macam itulah. So client touch point ni is another much bigger topics lah yang saya tak sentuh hari ni. Cumanya apa yang saya nak cakap untuk hari ni, kenapa saya pilih tajuk ni, because orang kata involve everyone lah dekat Monocle. Everyone has to do their best, provide the best experience lah daripada sini. Macam tu. So kemudian tak ada apa kot. Okay, so macam Tony saya kata, customer service shouldn't just be a department, it should be the entire company. Maksudnya entire company tu responsible to apa benda yang jadi kepada klien tu lah, the expectation, the experience semua tu.